हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एक साहबी है, या रसूल अल्लाह तंगी है रिज़्क़ की, कोई वजीफ़ा बताएं। कितने लंबे लंबे वजीफ़े लोग पढ़ रहे हैं कि कारोबार खुल जाए और रोज़ी बढ़ जाए। कितने लंबे चौड़े, कितने किताबों में एडे एडे बड़े वजीफ़े लिखे पे, पढ़ उन्हें बंदा बुढ़ा हो जाए। मैं कुर्बान जाऊँ या रसूल अल्लाह आपकी शफ़क़तों पर, आपकी रहमतों पर। सुनो, ये करो, मेरी बात नहीं है, मेरे नबी की बात है। तजर्बे की वजह से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यकीन से करोगे तो दरवाजे खुलते देखो। कि या रसूल अल्लाह उरीद अन युवस्सा अलैया रिज़्क़ी, मैं चाहता हूँ मेरी रोज़ी खुल जाए। तो आपने कहा अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क़ुक, तू बावुज़ू रहा कर, तेरा रिज़्क़ खुल जाए। कोई ज़ोर लगता है वुज़ू? तुम्हारे यहाँ तो सर्दी होती ही कोई नहीं कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुज़ू। ये तो हमारे लिए मसला है कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुज़ू करो। वो हमारे गांव का मरासी मुझे मिल गया, मैंने कहा चल नमाज पढ़ेगी। नहीं जी मियाँ जी सर्दी बड़ी, ना ले जाओ सर्दी बड़ी। मरासियों को सर्दी ज़्यादा लगती है। मैं कहा नहीं आज तो नमाज पढ़ा के छोड़ना है। मैं उसको लेके जब वो टूटी पे बैठा ना, जो ही हाथ पे पाए हाले हो ठंडा पानी, हाले हो ठंडा पानी। तुम्हारे लिए तो ये मसला भी नहीं कि ठंडा पानी। मेरे नबी की ये सारा मजमा ले लो, ये ऊपर मस्तूरात ले लें। अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क़ुक, मेरे नबी ने फरमाया बावुज़ू रहना शुरू कर दे, अल्लाह तेरा रिज़्क़ खोल देगा। अब ये अल्लाह रसूल की आपस की बात है, तो मेरी बात होती तो दीवार पे मार दो, तजर्बा करो। नबी की बात को तजर्बा करके नहीं करते, यकीन के साथ करते हैं। अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क़ुक, बावुज़ू रहा कर। अच्छा, बावुज़ू रहने के और फायदे। अल्लाह प्यार करता है, शैतान डरता है, और वज़ू होगा तो नमाज आप ही पढ़ी जाएगी। चलो यार वज़ू है, 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लोगी। एक दफ़ा शैतान आया हमारे नबी से मिलने, तो आपने उससे पूछा तेरे दुश्मन कितने? कहने लगा 15। आपने फरमाया कौन कौन है? कहने लगा पहले तो थोड़ा ही नंबर है, पहला नंबर तो थोड़े नाल मेरा लगो है। फिर कहने लगा वो मुसलमान जो 24 घंटे बावुज़ू रहता है वो मेरा बड़ा दुश्मन है। जो बावुज़ू रहता है और बावुज़ू सोता है, एक फरिश्ता उसके लिए बंदगी का सवाब लिखता रहता है। खैर वापस आता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें ले लो और दुनिया भी तुम्हारी आखिर, सारी PIA जिंदा हो जाएगी, सारी इकॉनमी जिंदा हो जाएगी, सारी मईशत जिंदा हो जाएगी। 5 भी नहीं, एक उंगली भी आपने नीचे कर दी, ये बस इतनी ले लो। हिफ्ज़ अमानतिन, सिद्क़ हदीसिन, हुस्न खलीक़तिन, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमत। क्या खूबसूरत। सारी जिंदगी किसी को धोखा न देना, दयानतदारी। मेरे मुल्क के इदारे क्यों डूब गए? दयानत निकल गई, खोट आ गई, धोखा आ गया। मेरे नबी ने कहा हिफ्ज़ अमानतिन, कभी अमानत में ख़यानत न करना। सिद्क़ हदीसिन, कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। मेरे नबी की 2 सिफ़तें हाईलाइट हुई, सादिक और बोलो क्या हैं? कोई और भी तो हो सकती थी जिससे मशहूर किया। काबा कौसैन भी तो है, और अदना भी तो है, वल्लैल भी तो है, स्याह जुल्फों वाला।
والضحا بھی تو ہے روشن چہرے والا. کس سے مشہور کیا؟ صادق امین. اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور خیانت، پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے. سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے. میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے. یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے. اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا. وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا. جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے. اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دوں. بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھائی ہے کہ آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں. وہ کہنے لگے کر دو. کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو. کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھائی یہ چکر کی ہے. 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تو لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی اڑاؤ. کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں. کہنے لگے اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو. وہ حیران، خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا. تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں. تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے. قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے. حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی. تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے. وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے. ابن خراش ان کا نام تھا. ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا. حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا. اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا. باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ ہے؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے. تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا پھر تیرے بیٹوں کا. جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا. پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو 2 باتیں حدیث پاک کی، صدق حدیث، حفظ امانت.
یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تو ہمارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں گے، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔